عزوز سلامتنا تقبلوا ناي يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا حبريتات نابيتو مستصعنوا اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعوم كبرات تعزبتي ماخلاي مبراق بزملكات سبرت حبريتات ناوت يركبالو نابت سبر حبريتا مسن سقردما ترامب لومليتي نيران ابزحلف وملختي قصال مراحيكم اني زمرصلكم انا زي مرصكم مراحي ابنا ايران سلطان ايكد يبني كبل غليصلوم اتخوينات زقصله خوينو ايران بليتي اسنباد بزخونه خناتات بركت زبلو ناي كلاستر بومباز تعاطقو مسائلات ناب اسرائيل تكويسالام بزفرح خناتات تقدحو فيديوهات كمزر ايوان تخوينو اب تيل ابيفين كالوت كتماتات اسرائيلن زوم بومباتات كاب سماي كودكو ترى مالو از غداي بزملكات بليتي زرزر مغلصتات وصيلو نابخم كقربه كم اون اب كبتماتات ايران حاله متقعتي ناورده يركب ليبانوس ادحنن زبل صاوعت ون فرنسا سمي علام اسرائيل اب ليبانوس توكايد زلا متقعتي ان حيلت مقصالو سيعبيو اذا غاطيمو زلوم بتخالي وغن امارات عرب بليتي كبير متقعت وريدوالو بحرين وان تمساسال عجابت حوا يركبالو قطر نمحلاو فرنسا بركت زبلا نفرت وغ ناب قطر كمزلا اخت تصبطي بلوم زوبا ماخلاي مبراق بحال قچت ابزنا وصلو زلو ابز حج ساعات ايران ون بليتي مغلص يبالا زرزر حبريتا كسمعكم حبيرنا نكتاتلم بفلمام كينات ماخلاي مبراق تقاديدو حديرو يركبالهم ايران بلعل هاجرات ماخلاي مبراق متقعت كتفصم كلام نغزا رسامون اعناو متقعتات كورد حدير لهم مرخب تحفشات ايران كم زحبرو انت خوينو بليت بركت زبلو متقعتات بلعل ايران زتفصمو خوينم اسرائيلن امريكان زوسدو نحبار متقعتي احيلن او قصيلن يركبالهم ايران بوغانا بمشاتنا بستفلالي ختماتات اسرائيل زفن وتم عبيتي ناي بالستيك مسائل متقعتات ناي كلاستر بومباز زحازه كم زنبره بمشات كابتيل افيفن على ختمات اسرائيل زتزرغحو ناي فيديو قدحات زرغاغصو خينم اللوم بايران زتتكوسو عبيستي كلاستر بومباتات تعطو مسائلات ناي كلاستر بومباتات اب تيل افيفن كالوت ختمات اسرائيل كزنبو يوم ترايم زلو سراويت مكلخل اسرائيل قدم حجي كم زغلصو ايران اتونچفوم مسائلات نا مريت ابزو علبلو اوان تفنچحوم نحدحدوم 5 كيلوغرام زمزن عبي ناي كلاستر بومبا زحازو 20 اشتو بومباتات اب 8 كيلومتر راديس وشتيم كم زبتوني افليتو ازي مشتات حيزوم كساب وقحتا قبل على اسرائيل زتخيدنا ايران متقعتي كلاستر بومب بزملكت كساب حجي بوليس اسرائيل زرزر حبريتا هابن زلوم از متقعتي لوم ليت مستخيد حويسو شامناي زور متقعت كم زخونه زتحبر خوينم ابوانت متقعتي اب تيل افيفن كالوت كتماتاتن ناي طنقا سايرانات كسمعو حديرو مالوم بتخالي وغن امريكا بلعلي ايران باغرኛ سراويت ورار نمكيار تحسبالا زبل حبريتا موصو سيعبم ايران كبير صنتات كفطري خطبل بليتي مغلصي ابزابتو مغلص تنقيقالام وانا صحف بيت مخرب بهراو دحننات ايران علي ليرجني امريكا امريت ايران منم عينت ناي مريد ورار انت خفيتا كبير مسواتي كتكفليا كبلو اطنقيقومالو لارجيني امحبراو مرخبيتات قصوم بليتي ابز حلف وملختي سراويت ايران وتهدرات امريكا نمكلخال تداليو خمزلو بمغلاص حد بعال سلطانات امريكا باشحت غصور وتهدرات بموفار ناب ايران تحيسوم نمتاو كمز حسب يزاربالو كبلو غليصومالو واشنطن بوست كمز صبصبو لارجيني بمقصال نعيمام كاميلن جاغان ولاداتم بعشحت غصور وتهدرات بمقتالن بممراخن بعال سلطانات امريكا حفرت نمغلباب تداليو مالو كبلو غليصومالو ازون امريكان تكايدو وتهدراو مقسقاس ايران زيد داغم حاله غبره ملسي كتهب يايلو مالو اموداتاون لارجيني نبعال سلطانات امريكا ابزل اخو قطتاو ملختي مريت ايران رغومات زعندرو لاي كونتن بمبال هاغروم كبران محلاو كساب موداتا كمتقالسن كامتقواسن دحري تبلولو مسارحي كمزي هلونا فليطمالو از خمزيلن كولو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب لومليتي ابزهابو مغلصي بزيناتي فقاد ايران قصال منغستي ايكت مرصني ايللوم ترامب اب قصال مرصا مرح ايران قطتاوي ايداتاونت كمزهلوان ترامب زي فقدو مرحي ني ايران اي مرحاني كبليت حني زلو بريزيدنت يونايتد ستيت دونالد جي ترامب مسوكيل زينا رويترز اب زكايدو قال محتتيو نز كبل تسمع زلوم بتوساخي عطقات كردنا بغزات ايران بمئتاو متقعتات نموراد زكايدو زلو منقسقاس بزملكت زتحت دونالد ترامب نز تكبار كم زدغف افليطلوم بتخالي وغن اسرائيل مس ايران انا توغت بتخالي جنبار دمام اب ليبانوس حاله متقعت كفيتا تركبالام
ብፍላይ ኣብ ሊባኖስ ናይ እግረኛታት ወራር ንምግባር ብዝለዓለ ኩናታት ትዳሎን መሳርሒታት ናብ ደባት ሊባኖስ እናቀሳቀሰት ትርከብ ነዚ ሲዒቡ ድማ ፕሬዝዳንት ሊባኖስ ንፈረንሳ ተማሕፂኖም ኣለው ፕሬዝዳንት ሊባኖስ ጆሴፍ አውን ንፕሬዝዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን እስራኤል ናይ በሩት ደቡባዊ ወሰን ንኸይትድብድብ ጽልዋ ንኸሕድሩን ናይ እግረኛ ሰራዊት እስራኤል ናብ ግዝኣቶም ንኸይኣቱ ፈረንሳ ሓልዋ ንኽትገብረሎም ተማሕፂኖም ኣለው እቶም ፕሬዝዳንት ነዚ ጻውዒት ዘቕረቡ ሰራዊት መከላኸሊ እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ነበርቲ ልቐቑ ከኣትየ ዝብል መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃብ እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ብቴሌፎን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኢማኑኤል ማክሮን እስራኤል ደቡባዊ ክፋል ቤይሩት ዕላማ ንኸይትገብር ንኽከላኸሉን ብዝተኻለ መጠን ስምምዕ ምቁራዝ ተኽሲ ንኽግበር ድጋፍ ንኽገብሩን ከም ዝሓተቱ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሊባኖስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ይርከባሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣዝዩ ዕናውን ኣብ ዝኾነ ጥርዙ ምብፅሑ ሲዒቡ 12 ሃገራት ብሓባር ብምዃን ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ንምጅማር ከምዚ ተንቀሳቐሳ ተሰሚዕሎም ሲኤንኤን ሎም ለይቲ ኣብ ዘዘርግሖ ጸብጻብ ናይ ኢራን ቤት ጽሕፈት ድሕንነት እቲ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ዘኽእለሉ ኩነታት ዘተ ንምክያድ ድሉ ምዃኑ ዝገልጽ መልእኽቲ ንኣሜሪካ ልኢኹ ዝብል ሓበሬታ ምስምዑ ሲዒብዩ እዚ ስጉምቲ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ ኢራን ግን ብለይቲ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ፍጹም ምንም ዓይነት ሽምግልን ዝብል ጻውዒት ኣየቕረብኩን ምስ ኣሜሪካ ኮፍ ኢለ ምድርዳር ኣየድልየንን ክትብል ኣፍሊጣላ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ንሲኤንኤን እንትዛረቡ እዚ ግጭት ካብ ዝውላዕ ሒዙ ብርክት ዝበለ ሃገራት የዘራርባና ኣለዋ እዘን ሃገራት ድማ ክንዓርቀኩም ዝብላየን ብዝብል ብምግላጽ 12 ሃገራት ብሓባር ኮይነን ክንዓርቀኩም ይብላና ኣለዋ ክብሉ ገሊጾም ነይሮም ዘዘራርባና ብሓባር ዝተወደበ ሃገራት ዝተፈጠረ ውጥሪ ብሓባር ብምዃን ንምፍታሕ ከም ዝፍትና ዋላ እኳ ተገለጻ ይኹን እምበር ዘሎ ነበራዊ ኩነታት ግና ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ ብዘይምዃኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ናይ ድርድር ኩነታት ንምቕጻሉ ርግጸኛታት ኣይኮናን ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ነይሮም እዞም በዓል ስልጣን ከም ዝበልዎ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ብምዃኑ ብሳልሳይ ወገን ሽምግልና ክፍታሕ ዝብል እምነት የለን ክብሉ እዮም ገሊጾም በቲ ካሊእ ወገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሜጅድ ራባንቺ ሎም ብቴሌቪዥን ኣብ ዘሕለፍዎ ቀጥታዊ መግለጺ እንትዛረቡ ሕጂ ንሕና ንገዛእ ርእስና ኣብ ምክልኻል ብምዃና ንኣሜሪካ መልእኽቲ ኣይሰደድናን ካብ ኣሜሪካ መልእኽቲ እውን ኣይንቕበልን ሕጂ ኣቐልቦና ንገዛእ ርእስና ኣብ ምክልኻልን ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ረብሓታት እናሃደድካ ምህራምን እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብቲ ኩናት ታሳይት ኮይና ኣብ ዘሰንብድ ኩነታት እትርከብ ቻይና ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢራንን ዝተወልዐ ኩናት ሰሙን ኣብ ዘቕጸረሉ ኣብዚ እዋን ቻይና ነዳድን ናይ ቀጠር ናይ ተፈጥሮ ጋዝን ዝፀዓና መራኽባ ብመጻብብ ሆርሙዝ ብሰላም ንኽሓልፋ ምስ ኢራን ትደራደር ከም ዘላ ተጸብጺቡ ዘሎ ሮይተርስ ሰለስተ ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦም እዚ ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ መጻብብ ሆርሙዝ ብምኽንያት እቲ ኩናት ምዕጻው ንዓለም ዝቐረብ ናይ ነዳድን ናይ ጋዝን ቀረብ 20 ሚእታዊት ንኽጎድል ገይራሎ ኢሉ ናይ ዓለም ካልኣይ ዝዓበየ ኢኮኖሚ እትውንን ቻይና እትጥቀመሉ 45 ሚእታዊት ነዳዲ ብዝመጻብቦ ዝሓልፍ ብምዃኑ ኢራን መራኽብ ንምዕጋት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰባን ከም ዘሰንበዳን ተሓቢሩሎ ምንም ዋላ እኳ ቻይና ምስ ኢራን ዕቱብ ሽርክና ተለዋ መጻብቦ ሆርሙዝ ምዕጻው ኣብ ልዕሊ ኢኮኖሚኣ ከቢድ ቅልውላው የስዕብ ምህላው ሲዒቡ ቻይና ህጹጽ ድርድር ምስ ኢራን ጀሚራላ ኢራን ቅድም ክብል ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ሃገራት ኤውሮጳን መራኽብ ብመጻብቦ ሆርሙዝ ንኸይሓልፋ ብዕሊ ዋላ እኳ ተኣገደት ብዛዕባ ቻይና ግን ዝበለቶ ነገር የለን እብዛ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ዝተወልዐ ኩናት ሰሙን ኣብ ዝሕለፈሉ እዋን ኣብዞም መዓልታት ኢራን ልዕሊ 1,000 ዜጋታታ ከም ዝሰኣነት ዝሕበር ኮይኑ ኣሜሪካን እስራኤልን እውን ዜጋታተን ከም ዝተቐትልወን ይሕበር ምስ ኣሜሪካ ዝወገና ሃገራት ስርሒት ኣሜሪካ ክንእዳ ከለዋ ብወገን ኢራን ግን ንዓለምና ሓያላን ሃገራት ዝበሃላ ሩስያን ቻይናን ነቲ ኩናት ካብ ምኹናን ዝሓለፈ ዝበልኦ ነገር የለን ብፖለቲካውን ኢኮኖሚን መዳያት ምስ ኢራን ዕቱብ ርክብ ዘለዋ ቻይና ንኢራን ንምክልኻል ዘካየደቶ ጻዕርታት የለን ክብሉን ኤቢሲ ኒውስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመላኺቱሎም ናይ ኣሜሪካ መርከብ ኩናት ዩኤስ አብርሃም ሊንከን ናብ ኩናት ኢራን ቅድሚ ምምራሓ ብደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ከም ዝሓለፈት ብምግላጽ ቻይና ኣብ ደሴት ታይዋን ወራር ንምክያድ ኣብ ምድላው ከም እትርከብ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ኣሜሪካ ድማ ቅድም ክትብል ብብልሒ ሓይላ ንምርኣይ ዘካየደቶ ምንቅስቓስ ከም ዝኾነ ድማ ብዙሓት ተንተንቲ ገሊጾም ይርከባሉ ዲፕሎማሰኛታት ኣሜሪካ ከም ዝብልዎ ቻይና እዚ ኣጋጣሚ ተጠቂማ ደሴት ታይዋን ንምውራር እንተወሲና ንኣሜሪካ ዓብዪ ስጋኣት ክኸውን ይብሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ኢራን ዝተጀመረ ኩናት እውን ንቻይና ዓብዪ ዕድል ከፊቱ ለኣሉ ክብሉ እውን ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ኣሜሪካ ወሲኾም ኣለው በዚ ኩነታት ተጠቂማ ድማ ቻይና ኣብዚ እዋን ንታይዋን ክትወራ ከም ትኽእል እዩ ማዕኸናት ዜና ብሰፊሑ እናገለጻ ዝርከባ በቲ ኸሊእ ወገን ድማ እናተገዳደ ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ካናዳ ሰራዊታ ልኢኻ ናብቲ ኩናት ንምጽንባር ከም ዝወሰነት ገሊጻላ እቲ ኩናት ንሰሙን ኣብ ዝቐጸለሉ እቲ ወጥሪ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ በርቲዑ ይርከባሎ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዋና
ከተማ ኢራን ቴህራንን ሓድሽቲ ደብዳብ ነፈርቲ ትፍኑ ዘላ ኮይና ኢራን ብወገና ብኣማይ ዝቁፀሩ ሚሳኤላትን ድሮናትን ብምውፋር ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ማዓስከራትን እናደብደበትያ ትርከብ። እቲ ወጥሪ ናብ ካናዳ ዝሰፍሐ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ሃገሮም ካናዳ ኣብዚ ግጭት ውሽጢ ወታደራዊ ምስታፍ ክትገብር ከም እትኽእል ኣፍሊጦም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌታ ኣብዛቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካናዳ ኣብ ጎኒ መሻርክታ ደው ከም እትብል ብምግላጽ ወታደራዊ ምትእትታው ክንገብር ተገዲድና ኣለና ኢሎም ኣለው። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ካናዳ ኣኒታ ብወገነን መንግስቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከቡ ዜጋታት ካናዳ ንምውጻእ ዝተፈላለዩ መመረጽታት የጽንዕ ከም ዘሎ ገሊጸን ኣለዋ። እዚ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ምትእትታው ናብቲ ኩናት ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ተሰጊኢሎም። ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብርክት ዝበለ መሳርሒታት ናብ ማእከላይ ምብራቅ እናወፈራየን ዝርከባ። ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ብሰላሕታ ኤውሮጳ ናብ ተሓዊ ስሕባ ከም ዘሎ ድማ ተመላኺቱሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ተወሳኺ 4 ነፈርቲ ውግእውን ናብ ቀጠር ከም ዝለኣኹ ዕላው ገይሮም ኣለው። ነዚ ስጉምቲ ዝወሰዱ ድማ ኣብ ቆጵሮስ ዝርከብ ናይ ብሪጣንያ ማዓስከር ሰራዊታ በመጥቃዕቲ ሚሳኤላት ኢራን ምህራሙ ስዒብ እዩ። ጣልያን ፈረንሳን ግሪክን እውን ኣብቲ ግጭት ዘካይድኦ ምስታፍ ብዝለዓለ ኩነታት ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ጣልያን ብሄራዊ ናይ ኣየር መቃወሚ ስርዓታ ካብ ምሕያላ ብዝሓለፈ ንሓይሊ ባሕሪ ቆጵሮስ ድጋፍ ትህብ ከም ዘላ ተገሊጹ። ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድማ ጸረ ሚሳኤልን ጸረ ድሮንን መከላኸሊታት ትልእኽ ከም ዘላ እውን ተፈሊጡሎም። ፈረንሳን ግሪክን እውን ወታደራዊ ኣጽዋረተን ኣብ ቆጵሮስ ምብራቃዊ ሜዲተራንያን ንምውፋር ኣብ ስምምዕ በጺሐን ኣለዋ። እዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ቂሕ ባሕሪ ዝካየድ ናይ መርከብ ትራንስፖርት ድሕንነት ብሓባር ንምሕላው ቃል ኣቴን ከም ዘለዋ እውን ተገሊጹሎም። እቲ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ። ማእከላይ ምብራቅ እውን ብዝኸፈ ናይ ኩናት ህበብላ ይሕመስ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ እዚ ይመስል ነይሩ። ማእከላይ ምብራቅ ብዝምልከት ሓደሽቲ ሓበሬታታት ምስ ዝወጹ ተኸታቲለ ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ። ሰላም።